place. You may be seated. J'aimerais parler I'd like to speak pour ouvrir ces 21 jours de prière. to open these 21 days of prayer. Mais avant de commencer, Before starting, j'aimerais rendre grâce à Dieu, I'd like to thank my God, le Dieu tout-puissant, the Almighty God, le Dieu plein de bonté. God full of goodness. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. He does every good thing at his own time. Ce n'est ni par la force humaine, ni par l'intelligence, Neither by my strength or my ni par la intelligence sagesse humaine. or human wisdom. Avant que je commence, j'aimerais quand même accueillir cet homme. Before I may start, I'm going to welcome this man. Je suis vraiment surpris de le voir ce matin. I'm surprised to see him this morning. C'est un homme de Dieu He's a man of God. et c'est un grand frère pour moi. He's an elder brother for me. Je l'ai connu très longtemps. I knew him, it's been years now. On a vécu des bons moments ensemble. We went through good times together. Nous sommes les enfants de Mbujimai, là où Dieu nous a pris, We are the children of Mbushimai where God picked us. précisément à l'Amiba. Precisely in Miba. Il était aussi à l'Amiba. He was in Miba. L'Amiba, des avenues, on les appelle des cités. They are called cities. Nous sommes les enfants de la cité 41. We are the children of the city 41. C'est là où Dieu nous a tirés, là où Dieu nous a vus. That's where the Lord abstracted us. Quand je l'ai vu, j'ai senti dans mon cœur la joie. When I saw him, I felt joy in my heart. Ce sont des gens qui nous ont vus grandir. These are people that saw us growing. Je me rappelle bien, j'étudiais avec sa petite sœur, celle que j'aime beaucoup. I remember I was with his younger J'étudiais sister that I avec love so elle much. à l'école primaire. I was with him in the primary J'aimerais que nous school. puissions accueillir cet homme de Dieu, I'd like us to welcome this man of God, Papa Jackson Massona et Papa maman. Jacques and the Est-ce que mama. lorsqu'ils s'élèvent, As they're standing nous up, pouvons les accueillir avec la joie? may you welcome them Maman with doit joy. aussi se tenir debout. As they're standing up, Que le Seigneur Dieu vous bénisse may God bless you. pour Amen. votre présence ce For matin. your presence this morning. Vraiment, c'est une bénédiction. It's a blessing. TCI, nous sommes bénis. TCI, we are blessed. Zambia Mujulwa nous bénisse. May God bless you. Merci beaucoup. Amen. J'aimerais aussi accueillir quelques personnes. I'd like to welcome few people. Vraiment, c'est une joie It's a joy. de voir toute une ville, tout un pays présenter les examens d'État. The entire country was, the matriculants were doing the exams. Je me rappelle lorsque je présentais mes métriques au Congo, I remember when I was doing my matric back home, je croisais quelqu'un qui a fait les examens d'État 5 fois sans pour avoir réussi. I met someone who failed their matric 5 times. Mais cette personne avait toujours la foi But the person still had the qu'un faith jour Dieu lui fera grâce de réussir, d'avoir le métrique. that one day God is going to grace them for them to pass their Si tu matric. présentes ça une fois et tu réussis, rends gloire à Dieu. If you write your matric once and you pass, you Dis need to thank merci God. à Dieu. You must thank Parce God. qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants There are certain children, qui passent à ces épreuves, they go through their trials. mais tu es tiré parmi les vainqueurs. You have been abstracted from amongst the N'aie pas winners. honte. You shouldn't have J'aimerais shame. accueillir tous les finalistes qui ont réussi de cette église, I'd like to welcome every matriculant that succeeded last year. tout le monde qui ont reçu les métriques. Levez-vous et venez ici devant. Those that wrote their matrics, please stand up and come forward. J'aimerais que nous puissions les accueillir. I'd like us to welcome them. Est-ce que betela nzambe na lola maboko makasi? Can you upload for God? Montez ici à la chair. Please come up here. Montez ici à la chair. Please come up here. Nanu bomatape na chair te lelo bomatape na chair. Wana milolo beti ezaka sumbalesa. Nalingo bete milolo May you Afrique du make Sud. some noise. Beta nanu milolo ya Afrique du Sud. Make the noise Venez of tout South près de moi Africa. Please stand next to the pastor. Wow. Bomonite ke toi génération moko. You can tell we are from the same generation. Me also am 18 years old. Amen. Na otipe ko présenter métrique, I'm from doing my matric, mais naleki bango nyonso na pourcentage. but I pass all of your percentages. Vraiment, c'est une joie It's a joy de voir ces 4 jeunes hommes et femmes to have these 4 people présenter et avoir des métriques. doing their matric and passing. Vraiment, c'est une grâce. It's a grace. Nzambe na biso aeshuwaka te. Our God does not fail. Susi na ngai eza My worry is, oyo nyonso bokana kozala na vie Nzambe apesa bino. whatever you thought of becoming life, may God make you one. If you wanna be a doctor, be a doctor. Amen. If you wanna be a lawyer, be a lawyer. If you wanna be an engineer, you must be an engineer.
Donc nzambe akombisa mwana nyonso na stage oyo avi na ye. May God take every child to the stage of their life. J'aimerais que nous puissions prier pour eux I'd like us to pray for them parce que bazokende na niveau mosusu ya vie. because they're going to another level of life. E nzambe asunga bana oyo. May God help these children. Ezala baboti na bango nzambe apesa bango mbongo. May God give their parents money. Soki famille moko na yebi te ekanaki ke mwana nga moya kota université ezate kata moto osambela sikoyo. Maybe there's a Nzambe family who apesa said, famille wana mbongo my child bakota can't go to université. tertiary because of money. May God give you money so your child can go to tertiary. Mon souci est que tous les jeunes de cette église My worry is every youth of this church, bazala ba intellectuels. they should be Que nous intellects. puissions avoir des docteurs, We should have doctors, des ministres, the ministers, des présidents, presidents, des députés nationaux. deputy Donc nationals. nzambe atombola bilenge ya église. May God elevate the youth of this church. You can kneel down. J'aimerais que toute l'église lève ta main droite là où tu es. May you please raise your right hand where you are. Tu vas prier pour ces enfants. You're going to pray for these children. Tu vas dire merci à Dieu You're going to thank de God les avoir accordé le métrique. for giving them the success. Et que la grâce de Dieu continue à les accompagner. May God's grace carry on to accompany Que them. Dieu bénisse leurs parents avec des moyens, May God bless their families with qu'ils aillent means à l'université. for them to go to their Université tertiaries. au bango bakosala. Their tertiaries Eza la université il y a distinction. is the one of Eza distinctions, l'université il y a gloire. of glory. Prions au nom de Jésus. Pray in Jesus' name. Seigneur, je te rends grâce et je te suis reconnaissant ce matin. Voici mes frères et sœurs, les enfants que tu m'as donnés, Seigneur. On t'avait prié, on t'avait demandé que tu puisses accorder, Seigneur, la réussite à ces enfants. Et comme on t'avait demandé, tu es le Dieu qui a exaucé. C'est pour cela que nous te disons encore merci, parce que demain, tu vas leur faire des hommes de valeur et des femmes de valeur. Je te dis merci parce que leur vie aura toujours des réussites et des succès au nom de Jésus. Je bénis leurs parents, éternel Dieu, en ces moments. Accorde à leurs parents de moyens afin qu'ils aillent à l'université. Tout ce qu'ils vont vouloir faire dans la vie. Et ô toi, Dieu, manifeste-toi. Que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, Adonai. Que ton nom soit élevé dans leur vie, dans leurs études. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu nous bénisse. May God bless us. Congratulations. God bless you. Congratulations. Congratulations. Non, on a vu au Congo, tango bana bazwaka diplôme, bapesaka bango ba cadeau. Back home, when someone passed the matric, they get gifts. Bopesa bana oyo ba cadeau. May you give these children gifts. Amen. Nazolo bango, I'm saying it. bopesa bana oyo, Give these children gifts. kotanga eza petete, It's not easy to study, encore ya mboka oyo. especially in this O country. bazomela ba shisha, Others are o smoking bazomela ba diamba, weed, mais Dieu le fait grâce. but the Lord has graced. Ya batangi pe basilisi. They did their studies and they Je are parle à finished. tous les papas, toutes les mamans I speak to the mothers and et the tous les fathers jeunes de cette and église. every youth of this church. Donnez les cadeaux à ces enfants. May you gift them. Moi, les pasteurs, je vais leur donner les I, the cadeaux. pastor, I'm going to gift them. À chaque enfant, 500 rennes, 500 rennes, 500 Every rennes, 500 child, rennes. 500 rand. Car ce n'est pas pour rien. It's not in vain. On doit encourager les We need enfants. to encourage our children. Pesa bango cadeau parce que ya yo pe bazoya. Give them a gift because yours are also Tango coming. ya yo pe akozwa, When your child will pass the tokopesa matric, ye pe cadeau. we are going to give them a gift. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. May God bless us. Amen. Nous voulons commencer nos 21 jours aujourd'hui de Like to prière. start our 21 days of praying today. Bien-aimé, la prière, c'est la clé du succès. Beloved, prayer is the key of success. La prière, Prayer c'est la force d'un enfant de Dieu. is the strength of a child of God. La prière bouleverse même nos ennemis The prayer troubles our enemies. et change même leurs calculs et détruit leurs forces. They start to change their calculations and destroy their Un force. homme de la prière, A man of prayer bah, c'est Kakayete. cannot be mocked.
Un homme de la prière, A man of prayer c'est un homme fort. is a strong man. Une femme qui se donne dans la prière, A woman that gives themselves to c'est prayer une femme de distinction. is a woman of distinctions. On peut faire des complots. They can plot. Le problème est The problem is not to fight physically. Le problème est d'aller à genoux. The problem is to go on your knees. Lorsqu'on a fait des complots pour Daniel, When they are plotting against Daniel, la parole de Dieu nous dit, the word of God tells il a us même multiplié sa manière de he prier. even multiplied his men of prayer. Daniel commença à prier 3 fois par jour. Daniel started to pray 3 times a day. Mais pendant que Daniel priait, But when Daniel was praying, les complots n'étaient pas arrêtés. the plots did not stop. Quand tu pries, When you pray, tu vois encore les choses devenir dures. you see things becoming worse. Ce n'est pas un problème d'arrêter. It's not a problem of you stopping. La prière que Daniel a faite The prayer Daniel made n'a pas empêché ses did ennemis not prevent his enemies à ne pas pouvoir faire ce qu'ils ont voulu. to do what they plan to do. Il y a même des choses There are even things que Dieu accepte, the Lord accepts que ça arrive dans ta they vie. should come in your life. Lorsque ça vient, Once they ça come, ne vient pas pour te they tuer, don't come to kill mais you. ça vient que pour la gloire de They Dieu. come for God's glory. Si Daniel, If Daniel, Dieu pouvait avoir enlevé les complots, the Lord could remove the plots, Daniel ne pouvait pas voir la puissance de Dieu de descendre dans la fosse des Daniel lions. wouldn't see the hand of the Lord coming down in the J'aimerais lion's parler den. à quelqu'un, encourager un enfant de Dieu, I want to encourage a child que of God. tu dois te donner encore dans la You prière. must give yourself in prayer. Un homme qui est dans la prière, A man that is in prayer, nga nabengaka ye likonzi na moto. I call him a man of fire. Un homme qui prie, A man that prays, cet homme that man, azalaka toujours na moto. they always have fire. Lorsque des problèmes viennent, When problems come, aninganaka te, they are not shaken. abangaka te. They don't fear. C'est pour cela vous avez vu, That's why you could see. Mardoché connaissait la force et la puissance de la prière. Mordecai know the power of prayer. Lorsque Aman When Haman s'est levé contre le peuple juif, stood against the Jewish, bien aimé, ce n'est pas un problème de pleurer. beloved, not a problem to cry. Mardoché pouvait pleurer Mordecai could have pour wept dire à Esther to tell Esther, que toi, Esther, you Esther, tu dois faire quelque you chose. must do something. Mais qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Le problème The problem est que is si tu n'as pas quelque chose à faire, if you have nothing to mais do, nous avons quelqu'un qui peut intervenir plus we que have toi. someone who can intervene more than you. L'intervention de la prière The intervention of est prayer salaka makambo koleka na obiso tokanaka. does greater things than what we think. L'intervention de la The prière intervention of prayer ekendaka toujours na destination. goes until to the destination. La prière ne rate jamais. Prayer never miss. La prière connaît l'adresse de là où toi tu l'envoies. Prayer knows the address of where you are sending Moi it. j'appelle la prière comme une personne. I call the prayer as a person. J'appelle la prière comme une flèche. Prayer is like an arrow. Tu peux prier You maintenant. can pray right now. Une personne aux États-Unis, Someone in USA, une personne qui est au Congo, someone in Congo, et cette personne reçoit and they receive la solution sur le the problème. solution on their C'est problem. pour cela Mardoché That's why Mordecai et Esther, and Esther, ils ont dit, they said, entrons dans la prière. let us go into prayers. Alors que c'était le problème, It was the problem. que Esther puisse parler à son mari. Esther should just speak to Bien the aimé, husband. avoir même un président dans la famille ne suffit pas. Beloved, having a president in a family is not sufficient. Avoir même un député dans la famille ne suffit Having pas. a deputy in a family is not Mais le sufficient. grand problème est que The great problem is tu dois être un homme et une femme de la you prière. need to be a man or a woman of prayer. Okobonza ndako na yo, You can commit your house na maboko na Nzambe, in God's hand à travers la prière. through prayer, Et le Seigneur Dieu and the Lord va God vous assister. will assist Nous you. commençons le 21 jour de prière aujourd'hui. We started 21 days of prayer J'aimerais today. dire à un enfant de Dieu, I'd like to tell a child of God, viens pendant ces 21 jours come during these 21 et tu days, verras la grâce et la puissance de Dieu. you will see God's grace and power. Le thème que nous partageons pendant ces 21 jours The theme we are sharing in these 21 days est is, si Dieu est pour nous, if God is for us, qui sera contre nous? who will be against us? C'est ça notre grand thème. This is our great theme. Dans cette année de la conquête, In this year of conquest, je dis un conquérant, I say a conqueror c'est celui is the one qui vit dans la paix, that lives in peace, dans l'assurance, in assurance, dans la foi in faith de celui qui l'a créé. of the one who has believed Un him. conquérant, A conqueror c'est celui qui a l'image is the one who has an et la image ressemblance de and the Dieu. resemblance of God. Un conquérant, A conqueror, c'est celui qui ne vit pas dans la concurrence. they don't live in competition. Car vivre dans la concurrence, Live in competition ça t'amène dans la will distraction. bring you to distraction. C'est pour cela, That is why, étant des conquérants, as conquerors, je suis bien rassuré I'm so que assured je ne suis pas seul. that I'm not alone. Quand Dieu a placé Adam The Lord has placed dans Adam les jardins in d'Éden, the Garden of Eden. Adam n'était pas seul. Adam was not alone. Même jusqu'à arriver à lui créer son image ressemblable. Even creating a likeness image. Lorsque Ève est venue, When Eve came, il n'était pas seul.
She was not alone. Ils étaient avec Dieu. They were with God. Car Dieu les rendait visite tout le temps. The Lord was visiting all Et chaque times jour. and every day. Comme je sais As I know, et j'ai l'assurance and have que je assurance, suis conquérant, I'm a c'est conqueror. pour cela que nous disons That's how we all que say, si Dieu if God est avec is moi, with us, soki nzambe aza na nga, if God is with me, qui sera contre moi? who will be against Ça, me? c'est une déclaration This is a de declaration celui qui connaît la puissance de of Dieu. the one who knows God's power. C'est une déclaration A declaration de celui qui a la the foi one who has faith et de celui and the one qui connaît qu'avec Dieu, that knows with je God, vais faire des grandes choses. I'll do greater things. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. We're going to read in the book of Romans chapter 8 Nous allons commencer à partir du 31e from the verset. 31st verse. Romains Romans 8, chapter 8 je vais commencer à partir du verset 31. from the 31st verse. Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire là où on va projeter là-haut. If you don't have a Bible, you're going to check the screen. Lèvons-nous pour honorer la parole du Seigneur. Please stand up to honor the word of God. La parole de Dieu dit, The word of God say, que dirons-nous what then donc shall we à l'égard de ces choses? say in response to these things? Si Dieu est pour nous, If God is for us, qui sera contre nous? who can be against us? Lui qui n'a point épargné son propre fils, He who did not spare his own son, mais qui l'a livré pour nous tous. but gave him up for all of us, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? how will he not also along with him graciously give us Qui all things? accusera les élus de Dieu? Who will bring any charges against those who God Nani has? aza na makoki Who has the means ya koaccuse to accuse oyo nzambe aponi? the one the Lord has selected? C'est Dieu qui justifie. God is the one who justifies. Qui les condamnera? Who then is the one condemns? Christ est mort, Christ Jesus, bien plus. who died more than, Il est ressuscité. who raised to life. Il est à la droite de Dieu His right hand of the et God il intercède pour nous. is also interceding for us. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Sera-ce la tribulation Shall trouble ou l'angoisse or hardship ou la persécution or persecution ou la faim or ou famine la nudité or nakedness ou le péril or danger ou l'épée? or sword? Selon qu'il est écrit, As it is written, c'est à cause For de you- toi qu'on nous met à mort for your tous sake les we jours. face death all along. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. We are considered as sheep to be slaughtered. Mais dans toutes ces choses, Knowing all these things, nous sommes plus que vainqueurs We par are celui qui nous a aimés. more than overcomers Alléluia. through the one who loved us. Car j'ai l'assurance For I am convinced que ni la mort, that neither death, ni la vie, no life, ni les anges, neither angels, ni les dominations, no demons, ni les choses présentes, neither present ni things, les choses à venir, no the future, ni les puissances, ni la hauteur, no any powers, no height or ni la depth, profondeur, no depth, ni aucune chose, or anything else. autre créature ne pourra nous séparer de l'amour In de all Dieu. creation separates us from the love of God. Manifesté en Jésus, That is in Christ, notre Seigneur, parole de Jésus. Jesus our Lord. Acclamons pour la parole de Dieu. Applaud for God's word. Je parle dans peu de minutes. I speak in few minutes. J'aimerais qu'un vainqueur, Like a conqueror, un conquérant, an overcomer, puisse bien me saisir ce matin. to follow me carefully Je this donne morning. que cette introduction. I'm just giving the introduction. Quand on parle, When we speak, quand on dit when we say, que si Dieu est pour nous, if God is for us, c'est une condition it's a condition. qu'on est en train de dire, They are saying, qu'on est en train de donner. they are giving Parce qu'on parle, que dirons-nous de ces choses, à l'égard de ces choses? to the response of these things. Il y What a can des we say? choses qui étaient en train de se passer. There are things that are happening. Il y avait des combats, There were battles. il y avait des accusations, There were accusations. qu'on accusait les hommes, They were accusing men, qu'on accusait les élus. accusing their chosen. Étant un enfant de As Dieu, a child of God, tu peux te retrouver dans des you problèmes. can find yourself in problems. Tu peux te retrouver dans une situation. Find yourself in situations. L'Éternel est en train de dire The Lord is saying à quelqu'un ce matin, to someone this la morning, première des choses, the first thing, tu dois avoir l'assurance you must have que assurance Dieu est avec moi. that God is with us. Si Dieu If God est avec nous, is with us, qui sera contre nous? who will be against us? La personne qui a Dieu, The person that has Christ, on ne peut pas le vaincre. you cannot conquer them. Car Dieu ne marche pas avec n'importe qui. God does not just walk with anyone. Dieu marche avec celui qu'il a choisi. God walks with the people he has chosen. Regarde tel que tu es. Look as you are.
que tu es le choix de Dieu. You are God's choice. Je suis choisi I have been chosen et je suis élu par Dieu. and have been selected by God Et je suis justifié par and Dieu. have been justified by C'est pour God. cela aujourd'hui, That's why today je suis appelé enfant de Dieu. I'm called a child of God. La Bible nous dit, The Bible says Dieu ne peut pas nous épargner the Lord cannot spare de us ces choses. from these things Parce que Dieu, because God il n'a pas épargné son propre did fils. not spare his own son. Il a livré He Jésus. gave away Jesus. Alors comment And how? est-ce que Dieu ne nous donnera pas-t-il ces choses He qu'on a wouldn't give besoin? us the things that we desire. Quand nous prions, When we pray, nous ne prions pas na kombo ya mutu, we are not praying in anyone's mais name. nous prions au nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Dans ces 21 jours, In these 21 days, fixe tes yeux place aside sur Jésus qui a été livré. on Christ who has given away. Fixe tes yeux Place your eyes sur celui qui était monté à la on the croix. one who went on the cross. Il n'a point épargné son propre He fils. did not spare his own child. Comment est-ce qu'il ne nous donnera pas ces choses avec lui? Why wouldn't he give us these things with him? Nous gagnons les choses We de ce are gaining monde. the things of this world C'est à travers Jésus through Jesus et avec Jésus. and with Jesus. C'est pour cela que j'ai dit le dimanche passé, That's why last Sunday I said, ne suivons pas les choses de ce monde. don't follow the things of this world. Ne cherche pas à avoir les iPhone 16. Don't seek to have iPhone 16 Ne cherche pas à avoir les iPhone 15. or iPhone 15. Le problème à chercher à avoir, The problem to seek for you to c'est have avoir Jésus. is to have Jesus. Si tu as besoin d'être à la mode, If you want to be trending, tu as besoin d'être supérieur, you want to be superior, tu as besoin d'être fort, you want to be formed, bien-aimé, aie Jésus dans ta beloved, vie. have Jesus in your life. Les gens, les chrétiens aujourd'hui, The Christians of nowadays, aiment qu'on leur parle, qu'on leur prêche les choses qui leur plaisent. they want to be preached the things that will please them. Oui, Yes, on va te dire tu vas acheter la voiture. they'll tell you're going to buy a car. On va te dire tu seras marié. They'll say you're going to get Mais married. nous ne venons pas à l'église pour ces choses. We don't come to church for Mais such nous venons à things. l'église d'abord pour le royaume des We cieux. come for the kingdom of God. Comme je le disais, As I was saying, il y a un ciel à gagner there's a heaven to win et un enfer and a hell à éviter. to miss. Quand on parle que si Dieu, When they say if à God, condition que Dieu est avec moi, God must be with us. pour que Dieu puisse marcher avec For moi, God to walk with me, je dois être en conformité avec ce I Dieu. need to conform with this God. Je dois avoir une bonne relation avec I Dieu. must have a good relationship with this God. Je dois éviter les choses de ce monde. I need to spare myself from the things of this world. Je dois éviter toutes les choses I must avoid all things qui peuvent me séparer de Jésus. that will separate me from Jesus. Des chrétiens se fatiguent aujourd'hui. Christians are tired today. D'autres ne viennent pas à l'église Others don't come to church. parce que l'assemblée n'a su liba la I prayed and not get a marriage. parce que nazo sambele na moni babengani nga na musala. I'm praying and I lose my job. Je suis en train de prier. I'm praying. Pourquoi j'ai échoué? Why did I fail? C'est pour cela on nous dit That's why they're telling au us verset 25. in 25. Qui nous séparera de l'amour de Who Jésus? separates us from the love of Jesus? Sera-ce la tribulation? Is it tribulation Sera-ce l'angoisse? or hardship La persécution? or persecution Ou la faim? or famine Ou la nudité? or nakedness Ou le péril? or Ou danger l'épée? or sword? Qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus? What can separate you from Jesus? Qu'est-ce qui peut faire What can que happen tu ne puisses pas marcher avec Jésus? for you not to walk with Christ? Parce que bafingi yo, Because they insulted you, parce que bacholi yo, they mocked you, parce que baseki yo, they laughed at you. rien du tout. Nothing at all. Le temps que je suis The time that I am, combattu, I've been fought against. le temps que je peux vivre The time that I might be living dans la nudité, in nakedness, vivre dans l'angoisse, living in trouble, vivre dans des problèmes, living in problems. c'est le temps de s'attacher encore plus Time for avec me to Jésus. attach myself more with Jesus. C'est pour cela Daniel a compris. That's why Daniel understood. Même si je suis en captivité, Even if I'm in captivity, Daniel était esclave à Babylone. Daniel was a slave in Babylon. Malgré que je suis esclave, Despite I'm enslaved, je ne peux pas abandonner mon Dieu. I'll not abandon my God. J'aimerais dire à I quelqu'un, want to tell someone, malgré tu peux souffrir, despite you are suffering, malgré tu peux avoir des problèmes, or you might have problems, n'abandonne pas ton Dieu. don't abandon your God. Amen. Même si on t'envoie devant des policiers, Even if they bring you before the policeman, on t'envoie au tribunal, they bring you to the tribunal, que tu as fait quelque that chose, you did something. souviens-toi de cette parole. Remember this word. Je n'abandonnerai jamais Dieu. I'll never abandon God. Même si on te met dans la prison, Even if they take you to prison, n'abandonne pas Dieu. don't abandon God. Que rien ne te sépare de l'amour de Nothing should Jésus. separate you from the love of Jesus.
Si Dieu, If God, à condition d'être avec in Dieu, condition just be with God, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de what can Jésus? separate you from God's love? Parce qu'aux années là-bas, qu'on l'a à l'église, c'était. Because you don't have a cloth to come to church with. Est-ce que tu peux faire le pied, Can you walk, quitter ta maison jusqu'à l'église? leaving your house until church? Je connais une sœur de cette église I know a sister from this qui church. quittait Orange Grove She was living Orange Grove à pied jusqu'à l'église chaque jour. by feet, coming to church every day. C'est après un moment After a while, qu'elle m'explique she was explaining to que me, papa, tel que tu me vois, Father, as you see me, je quitte Orange Grove. I leave Orange Je Grove. n'ai pas les transports. I don't have a transport. Natambolaka makolo. I walk. Akati banzela nyonso katikati pour comme église. She take all the shortcuts to come to church. Rien ne me séparera de l'amour de Nothing Jésus. separates me from the love of Jesus. Ne regarde pas les problèmes. Don't look at your problem. Fixe les yeux vers Jésus. Place your sight to Christ. Car c'est Jésus la solution. He is the solution. C'est Jésus la paix. He is the peace. Tu as besoin de vivre la paix. You want to live in peace. Tu dois vivre en Jésus. You must live in Jesus. La parole de Dieu nous dit verset 36. In the 36th verse, Selon ce qui est écrit, as it is written, c'est à cause de toi for your sake, qu'on nous met à mort tous we les face jours. death all day long. Tu dois comprendre la source de tes combats. You must understand the source of your battles. Tu as combattu. You have been fought against C'est parce que tu as refusé de servir ta famille. because you refuse to serve your family. C'est à cause de Jésus Because of Jesus, qu'on nous met à mort chaque jour. we are facing death every day. C'est à cause de Jésus Because of Jesus, que nous vivons la we tribulation. are living tribulations. C'est à cause de Jésus Because of Jesus, que tu as accepté you have accepted de dire to say, Nakoti Kindoki, I've been witchcraft, mais j'abandonne but I abandoned pour everything suivre Jésus. to follow Christ. Natiki Kisi, I live charmed je dois suivre Jésus. to follow Jesus. Nazotika Kindumba, I'm living je fornication dois suivre to Jésus. follow Jesus. Nazotika I Kimoibi, live stealing je dois suivre Jésus. to follow Jesus. C'est ça le combat que tu vis. That's the battle that you're living. Quand tu as déclaré ouvertement When you have declared openly, que j'accepte Jésus comme Seigneur et I Sauveur, accept Jesus as my Lord and c'est Savior. le jour où le combat commence dans ta Was the vie. day the battle started in your life. Si tu ne vois pas de combat, If you don't see battles, si tu ne vois pas de problème, if you don't see problems de suivre dans ta vie, following your life, bien-aimé dans le Seigneur, love in the Lord, regarde-toi bien. check yourself out. Peut-être tu es dans leur camp. Maybe you are on their side. On combat que celui qui a Dieu. We only fight the one who have Christ. Quand tu vois ces choses, When you see such things, peut-être loloba, boast yourself and say, nasa mwana na nzambe. I'm a child of God. C'est à cause de toi Because of you, qu'on nous met we face à mort death tous les jours. all day long. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. We are considered as sheep to be slaughtered. Donc, tant ndongi azotala yo, When a witch is looking at you, azomona yo lokola meme na ye. they consider you as their sheep. Azomona lokola ntaba na ye. They think you are like their goats. Azoloba lokola biso nde toboti They ye. see, since we gave birth to you, Makila aza nango eza ya biso. your blood is ours. Kombo aza nango biso nde topesi Your ye. name, we are the one who gave Nous you. avons le pouvoir sur sa We vie. have the power over your life. J'aimerais te dire, I would like to tell si you, tu as cru en if Jésus, you believe in Jesus, rien nothing ekokomela will yo. come to you. Si tu Amen. lis le verset premier In verse 1 de ce chapitre, of this chapter, la parole de Dieu nous dit, the word of God says, il n'y a donc maintenant there is no now aucune condamnation condemnation pour ceux qui sont en for Jésus. those who are in Jesus. Si les liens de ta famille, If the case of a les family, lois de ta the famille, law of your family, les choses de ce the monde, things of this on world, a voulu they want her abattre sur toi, to come upon il n'y a you. pas de condamnation There's no sur toi. condemnation upon Si you. tu as cru en If you Jésus, believe in Jesus, si tu donnes ta vie à if you Jésus, give your life to Christ, on ne fera pas de choses they will not do these things de mal sur toi. upon you. Ayez la paix du cœur. Have the peace of heart. Ne crains rien. Fear nothing. Ayez la foi. Have faith. Ayez le courage. Have courage. Cette année 2024, Year j'ai 2024. dit nous avons deux choses I say we have two qui things vont nous accompagner. that will accompany us. C'est le courage. It's courage. Affronte les combats de ta famille. Confront the battles of your Lorsqu'on life. dit à Daniel When they told que Daniel, Daniel, dans ce pays, in this il country, y a une loi there's a établie law established. que personne No one ne priera d'autres dieux pray other gods si ce n'est pas le Dieu de Nebuchadnezzar. if not the God of the King Nebuchadnezzar. Bien-aimé dans le Seigneur, Love in the Lord. Daniel a dit, Daniel said, je n'abandonne pas mon I'll Dieu. not abandon my God. Devant un problème, Before a problem, devant des épreuves, before trials, c'est le temps de montrer l'identité que nous avons. time to show our identities.
Lorsque le problème vient, When problems come, ça vient pour tester ta foi. they come to test your faith, Ça vient pour tester ton niveau. to test your level. C'est pour cela que j'ai dit, That's why I say, les niveaux des problèmes qui te suivent, the level of the problem ce following sont you les niveaux que tu dois comprendre, les niveaux de ton are the élévation. levels of your elevation. Si bazoloka yo na pas bandoki ba stagiaire, If they bewitch you by the learner witches, yeba ke lipamboli na yo ezotepana na niveau wana. know your elevation is still on that level. Si tu reçois des combats, If you receive battles il y a ba magicien ba stagiaire. by the learner's magicians, Comprends une chose, know one thing, que likambo nanga that my problem ezana na niveau oyo. is in this level. Regarde Daniel, Look at Daniel. le problème The problem est devenu commençant par la tête du started pays. from the head of the country. Celui qui était établi roi, The one who has been established a un homme king, fort, a strong man, et tout son gouvernement. and the entire government, Les Astartés, les sages, the wise men, ils ont rédigé une lettre they wrote a et letter, le roi a signé. and the king signed. Que mutu akongomba mela mutu mususu No awate. one worship another God, Soki obiso totalité. if not the one we made. Lorsqu'ils faisaient ces choses, When they're doing these things, ils ont cherché dans they seek Daniel dans la loi de son Dieu. in the law of his own God. Car ils savent très bien, They know very well, Dieu a dit the Lord said, que ma bolongo na ngana yo, your knees and ours, engumba mela nzambe we mususu. should not worship another God. Nous devons nous donner qu'à Dieu. We need to give ourselves to Ces God. 21 In these jours, 21 days, bien aimés dans le Seigneur, love the Lord. ngumba lisusu mabolongo na yo na se. Kneel down once more. Kongumba mela maloba ya famille te. Don't bow down before the weight of the family. Ne suis pas les choses de ce monde. Don't follow the things of this world. Garde ton Dieu plus que toute autre chose. Keep your God more than anything else. Au début de cette In année, the beginning of the year, regarde-toi bien look at yourself que very je well. suis un enfant de Dieu. I'm a child of God. J'ai un Dieu puissant. I have a powerful God. La Bible nous dit, The Bible says, mais toutes ces choses, because through these things, nous sommes plus que vainqueurs we are more than overcomers par celui qui nous a aimés. by the one who has loved us. Malgré ces choses viennent, Despite these things coming, des tribulations, the tribulations, des angoisses. the worries, Je vis dans l'indignité. I live in dignity. Je n'ai pas de travail. I have no job. Lorsque toutes ces choses When all these things viennent, come, nous ne sommes pas des vainqueurs, we are not overcomers. mais nous sommes plus que We are vainqueurs more than overcomers à cause de celui because of the one qui nous a aimés. who has loved Qui us, nous a aimés? who loved us, Jésus-Christ. Jesus Christ. Jean 3,16. John Car 3:16. Dieu a tant aimé le For monde, God so loved the world, il a donné son He Fils gave unique, His only Son, afin que quiconque so that whoever croit en lui, believes in Him, la première des choses, the first thing, ne périsse they shall point. not perish. Tu ne périras You pas shall not perish. si tu as crié en If Jésus. you are in Christ, Tu ne périras you will pas not perish. si tu as donné la vie à If you Jésus. give your life to Si Jesus, tu suis les préceptes de if you follow Jésus. God's principles, Oyo somona que ça passe. what you consider Eza hard pas is cité. not hard. Oyo somona que ça What mignoko. you see suffering Eza mignoko. are not suffering. Ce n'est justement le chemin These are just the path de ta gloire. of your glory. Ce n'est justement le chemin It's just the way de ton élévation. of elevation. Il faut babundisa You yo. must fight you. J'ai dit le dimanche I passé said last Sunday, et au courant de la semaine, and during the week, on ne te combat pas they're not fighting de la chose que tu n'as the pas. things that you don't On have. te combat They are fighting parce you que tu as la chose. because you have those things. Babambaka mabanga na nzete omangetela te. They don't stone a tree without good fruits. Tangu nzete When a tree eboti bambuma. bear fruits, Tangu bambuma eza mobesu. when the trees are still Batu bitter nyonso or not balekaka ready, batalaka likolo te. no one looks at the tree. Mutu nyonso akoleka Everyone will pass. akosala semblant. They'll pretend Nzete eza na valeur te. this tree has no value. Mais tangu kaka But once ozomona bambuma you see the fruits ebandi kozwa couleur, having the tout color, le monde commence à fixer les yeux. everyone start looking their J'aimerais skies. dire à quelqu'un, I want to tell tango someone, ozomona que vie eza nanu sawa, when your things are accepte bitter bien aimé or dans le sour, Seigneur. beloved, accept. Continue à prier. Continue praying. La prière The prayer eza lokola mai ozocha na se ya is like nzete. the water you're watering Parce in que the tree. tango nzete ezoabsorbe mai, Once the water receives eza the tree, po aider bafruit. for it will help the Les fruits. fruits, ce sont les promesses The de fruits Dieu. are God's promises. Il n'y a que le problème de temps. Only the problem of Le time. temps va The sonner. time will Oyo reach bambuma where the fruits ekobanda kozwa couleur. will have color. Tango bambuma ezozwa couleur, Once you receive color, moto azomona na valeur the one te. who see with that value Okomona kobanda kopesa yo will mbote. start greeting you. Moto abanda konéglige yo. Don't let neglecting you. Akomosela yo. They are waiting for you Justement pour saluer just yo. to greet you. Laisse que ceci soit ta prophétie ce Make your matin. prophecy. Que Amen. tout le monde qui t'ont Those rejeté, that rejected tout le you, monde qui t'ont abandonné those who abandoned you, pendant ces 21 these jours, 21 days, que mon Dieu te donne la valeur. may God give you value. Amen.
Nani akoki kokweyisa oyo nzambe atomboli? Who can bring down the one the Lord has elevated? Nani akoki kolongola Who can remove oyo nzambe avandisi na kiti ya the bokonzi? one the Lord gave unto the kingdom? Les combats que nous combattons, The battle that you are fighting eza ya biso te. are not ours. Bitumba eza ya nzambe. Battles belong to God. Ces 21 jours, In these 21 days, fixe les yeux sur Dieu. place your eyes to God. Nous allons lire Matthieu chapitre 10, We're going to read Matthew chapter 10 à partir du 16e verset. from verse 16. Je pose que des fondements. I'm just laying foundation. À partir de demain, From tomorrow, nous allons entrer en profondeur. we're going to go to the depth. Matthieu chapitre 10, Matthew chapter 10, le verset 16. verse 16. Nous commençons par là au nom de Jésus. We start by there in Jesus' La name. parole de Dieu dit, The word of God say, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. I'm sending you out like sheep among wolves. Alors dans Romains, il a dit, In Roman, he said, nous sommes maintenant comme des brebis destinées à la boucherie. we are like sheep destined to slaughter. Toza ba meme, toza ba nyama oyo bazotinda po We are sheep bakata biso mitu. considered to be Mais slaughtered. Dieu connaît là où il nous envoie. God knows where he's sending us. Il dit, je vous envoie He said, I'm sending you out comme de brebis like sheep au milieu des loups. among wolves. Des loups qui sont des animaux carnivores. Wolves are carnivore Des animals. animaux très méchants. They are so wicked. Si tu rencontres un loup If you encounter a et wolf tu es sauvé, and you are saved, glorifie Dieu. glorify God. C'est pour cela David That's why David a l'histoire avec Dieu. has a story with God. Il a combattu les loups He fought with wolves et il a gagné. and he La parole conquered. de Dieu nous dit, The word of God says, soyez donc prudents be on your guard comme les serpents, like a serpent, simples comme des colombes. innocent as doves. Je parlais de la prudence I spoke of du serpent le dimanche passé. shred as snakes. Mais j'aimerais c'est aujourd'hui And today que again, tu puisses devenir un homme simple, une femme simple. you must become a simple woman and a man. Zala kozala mutu alolendo te. Don't be prideful. Zala simple na vie. Be simple in life. Mutu okomona lelo, The one that you see, ozo négligé po you are azate. neglecting because the life. Oyebi o akozala lobi You te. don't know who you're going to become tomorrow. Tango Naman azobima na porte. When Naaman was coming Il out of the regardait gates, Mardoché. you look at Mordecai. Il était juste un simple He sentinelle. was a watchman. Lorsque Mardoché était à la porte, When Mordecai was by the gates, personne ne connaissait le lendemain no one knew de tomorrow Mardoché. of Mordecai. J'ai toujours dit, I always say, si Dieu if God nous révèle could show les us promesses the et les promises projets and the plans qu'il a planifiés pour nos voisins, He planned for our neighbors, nous aurons à vivre avec l'hypocrisie. we're going to live in hypocrisy. Si Dieu te révèle, If God could reveal to you c'est lui qui est à tes côtés ce qu'il sera demain. the person next to you they're Tu going to come vivras tomorrow, avec you're l'hypocrisie. going to live in Parce hypocrisy. que tu vas You regarder are going to look ce que c'est la personne. this person. Et moi aussi, je dois I m'attacher too, I need to attach parce myself que demain, because tomorrow je serai grand I'll be great à travers peut-être lui. through them. Mais sois simple comme des colombes. Be simple like doves. Reste prudent comme Be shrewd le serpent. as snakes. Bien-aimé dans le Seigneur, Love the Lord. ko vivre Don't live na kati na lisanga te. in groups. Mutu aza na The nzambe one with God, azalaka na assurance na ye they moko. have the assurance on themselves. Lorsque David est arrivé sur le champ de When bataille, David reached Bien by the aimé dans le battlefield, Seigneur. love the Lord. David, David il n'avait pas did not have la connaissance, the knowledge, l'expérience sur le champ de the bataille. experience on battlefield. David était dans la forêt. David was in the Mais forest. tant ozokoma, When he arrived, il s'attaque he was expecting aux gens qui étaient dans le champ de people in the bataille. battlefield. On insulte Dieu. You're insulting Vous, God, vous êtes là. and you are there. Botikali kaka You kimia. are calm. Ngana kovanda kimia I'm te. going to keep calm. Que donneras-tu à celui qui va battre What ces would they give the Philistins? one who's going to overcome Philistine? Nini bakopesa What would they reward? na muto kolonga So muto. the one's going to kill this Ce person. jeune homme This young a man, pris la détermination. to the determination. Ce jeune homme était courageux. This man was courageous. J'aimerais dire à How quelqu'un, to tell someone, regarde ta famille, look at your family, regarde ta vie. look at your life. J'ai le pouvoir, I have the power, j'ai l'identité I have the identity de transformer l'histoire de to ma famille. transform the story of my Si family. ma mère, If my mom elle est là, kilobi la works libala, yesterday in her à marriage, travers moi, through I, ma mère peut avoir le she sourire. can have a Si smile. mon père, If my dad elle est là, la vie n'a pas works mobimba. in his entire Il n'a life, jamais eu un bon boulot. did not have a good Mais à job, travers moi, through me, mon père a comme à tata en my avion. dad can go even in J'ai a plane. toujours pleuré à I've Dieu. always prayed to God. Tu as pris mon père à You temps. took my dad's Tu end. pouvais garder mon You père. could have kept my C'est dad. parce que demain, Because tomorrow, j'avais des projets I have plans. que cet homme This man puisse même parcourir le must monde travel over à the world cause des souffrances qu'il a because vues of the pour nous. suffering he went through I. Bien-aimé dans le You Seigneur, love the Lord. tu es cet enfant. You are this child. Tu es quelqu'un You are someone dans ta vie. in your life. Prenne le courage de changer l'histoire de Take ta courage to famille. change the story of a family. Regarde à ton père et à ta mère. Look at your mom and your dad Yebisa bango. and tell them, Bolela te parce que bosa na ngai. don't cry because you have me. David wa
comme roi. David anointed as a king. Lorsqu'il arrive, When he arrived, David dit, David said, donnez-moi ce combat. give me this battle. Bopesanga bitumbo Give oyo. me this fight. Bitumbo ezoya liboso na The yo. fight's coming for you. Kobanga yango te. Don't fear them. Dieu te donne l'occasion God de is giving t'élever. the occasion to leave you. Dieu te donne l'occasion de surmonter. Occasion for you to surpass. Dieu te donne l'occasion d'aller en avant. Occasion for you to go forward. Permettez-moi d'utiliser ce terme. Allow me to use this word. Il y avait un homme There was a man qui était devenu impuissant. who became unpowerful Après des années, after years. je l'ai rencontré I encountered him à travers sa femme through his wife, qui était une servante de Dieu. who was a servant of God. Après un long moment, After a long time il y a stérilité. of barrenness, Bakabonaki. they divorced. C'est à travers la parole de Dieu Through the word of God, qu'ils se sont réunis ensemble. they came back together. Les jours où la femme retourne à la maison, The day the woman went back to her house, c'est le jour où l'homme devient impuissant. it was the day the man became powerful. Et la femme m'appelle. And the woman called C'est me. toi qui as donné la prophétie pour nous. You gave the prophecy for us. Voilà ce qui nous arrive. This is what happened to Qu'est-ce us. qu'on va faire? What can we do? Je lui ai dit, est-ce que je peux arriver chez toi? I said, can I come to your place? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des combats dans la vie que Dieu peut te distinguer. Beloved, there are battles the Lord can distinguish you with. C'est pour cela que je te dis, il ne faut pas avoir peur. That's why I'm telling you, fear not. Dans l'œuvre de Dieu, In the work of God, si quelqu'un m'amène son problème, don't bring to you their nalobaka problems. eza yanga te, eza ya These nzambe. are not my problems, they are Je for n'ai God. rien à faire sur ces I problèmes have nothing to do with this parce problem. que je connais que j'ai quelqu'un. Because I know I have Je someone. suis arrivé chez la I sœur. got to the sister's place. J'entre dans la maison. When I entered the Elle house, commence à pleurer. she started to cry. Alors, comment est-ce que nous allons avoir la production si l'homme? How are we going to have production dans upon the cet man? état. In this state, Et j'écoute la voix de Dieu me I dire, heard the voice of God tell me, fils, entre dans la chambre. finding Je your lui ai room, demandé, I said, est-ce que tu peux me permettre d'entrer dans ta chambre? allow me to go to your room. Elle m'a dit, papa, She oui. said, Father, you can go. Tu dois informer à ton mari que You je need to suis là. inform your husband that I'm Il here. informe son mari que le She prophète informed the est là. husband that the Il prophet veut is here. entrer dans la chambre He's prier. entering the room to pray. Je suis entré dans la chambre. I entered the room. J'ai dit, je peux toucher sur les lits. I said, can I touch the bed? Elle a dit oui. She said, yes. J'ai touché sur les I lits. touched the bed. Je priais le Seigneur. I prayed to God. Le Dieu qui a créé l'homme. The God that created Le the man. Dieu qui donne la force. The God who gives strength. Lorsque cet homme montera sur ses lits, When this man will come on que the bed, toutes choses changent. may everything change. C'était le même nuit It was the same que night. toutes choses étaient changées. Everything changed. Je donne cet exemple I'm pourquoi? giving example Parce because que d'autres gens pensent qu'il y a des choses qu'on peut prier à Dieu et des choses qu'on ne peut other pas people prier à think there Dieu. are things you can pray to God Il y a and des things you choses can pray qu'on to. peut demander à Dieu et des choses qu'on ne peut Things pas you can't demander à ask from Dieu. God and things you can't ask from Demande à God. Dieu toutes choses Ask God possibles. everything. J'ai prié pour une maman I pray for a mother. qui est allée à l'hôpital. She went to the hospital. Comme elle a bakisi ya kokanga mabota. They're taking medication Et to block kanga the womb. makate. They are not stopping. Elle est venue à l'église. She came to church. Prophète, Prophet, nasali nyonso. I did everything. Batonga, nyonso. Everything. Ezosimba It's te. not working out. Mais j'ai besoin. But I need Il y a quoi arrêter kobota. to stop Je giving lui ai birth. dit, agenouille-toi. I said, kneel down. Il y a un Dieu du ciel. There's a God in heaven. Nzambe apesa kama The one bota. who gives children Azape na capacité à has the koka. power to stop. Nous avons prié le Seigneur. prayed to God. Le même mois, The same man, toutes choses étaient arrêtées. everything stopped. Toi qui es là ce matin, You would hear this bien morning, aimé dans le Seigneur, love the Lord. le problème qui est devant de toi, problem ahead ça of peut you. te donner la distinction. It's going to give you distinction. David a regardé Goliath. David looked at La Goliath. grandeur de The Goliath, greatness of c'est la Goliath. grandeur de mon The problème. greatness of my problem. Lorsque David est entré sur le champ de bataille, When David entered the il battlefield, n'avait pas peur. he was not afraid. Pourquoi avoir peur? Why are you afraid? eloko mungu nazovandisa What the enemy is na placing mitema bana na nzambe in the lelo hearts of the children of God today eza kobanga is fear. ntango ozotala likambo oyo When you look at this problem, nakosuka nango wapi how will I end with this? nakosala nango nini What can I do with this? na 21 jours oyo In these 21 days, kobanga na eloko moko te. fear nothing. Amen. Lisons Psaume chapitre 27. Psalm chapter 27. J'atterris déjà avec ma prédication. I'm finished with my preaching. Psaume chapitre 27. Psalm chapter 27. Je lis au nom de Jésus. I read in Jesus' name. Amen. L'Éternel est ma lumière The Lord is my light et mon salut. and my salvation. De qui aurais-je crainte? Whom shall I fear? On pose une question. They're asking a question. Si Dieu If God est ma lumière, is my light, si Dieu est avec if moi, God is with me, si Dieu est mon salut, if God is my salvation, de qui aurais-je crainte? whom shall I fear? Nakobanga nani? Who shall I fear? Ozobanga nini? Why are you scared of? Ozobanga pe nani? And who do you fear? L'Éternel est mon soutien de ma vie. The Lord is the stronghold of my De life. qui aurais-je peur? Whom shall I be afraid?
Si Dieu est le soutien de ta vie, if God is the stronghold of your life, si tu es avec Dieu, if God is with you, okobanga nini? who shall you fear? Okobanga nani? Who can you be afraid of? Ata famille babengi balobi. Even if the family calls and say, Lokolo yo tiki biso. since you left us, Oh bakanisa kike bapesa ki yo kodi ya famille ozala kaka na bango. they give you the charm of family for you to be with them. Tokoboma yo. We're going to kill you. Kaka muntu azolo bakakoboma yo. Don't say they're going to murder you. Azomi boma ye moko. They're going to murder themselves. David a dit, David said, quand des méchants s'avancent when the contre wicked moi advance against me pour dévorer ma chair, to devour me, ce sont mes persécuteurs it is my enemies et mes ennemis and my foes qui chancellent. who Ils stumble, ne chancellent pas seulement not only, et ils vont tomber. and they'll fall. Je lève ma main vers le I ciel. raise my head to the Tout le heaven. monde qui est ton ennemi, Whoever is your enemy, tout le monde qui est ton adversaire, whoever is your foe, mutu nyonso azoya kobundisa whoever yo, is fighting you, qu'il tombe au nom de may Jésus. they fall in Jesus' name. Amen. Car tu n'es pas seul. You are not alone. Toute opposition, All positions oyo ezoya liboso that na are yo, coming before you, mwasi nyonso azolata nzoto anyone is having a de flash venir devant toi, to come before you, qu'il tombe au nom de may Jésus. they fall in Jesus' name. Amen. David dit, David said, si une armée s'est campée contre moi, though an army besiege me, mon cœur my heart n'aurait aucune crainte. will not fear. Motema na ngai, My heart, motema ya papa moko, the heart of one father, motema ya mama the heart moko, of one mother, ebanga te. shall not fear. Si une guerre s'est levée contre moi, Though war break against me, je serai malgré cela although beside it, plein de confiance. full of confidence. Aie la confiance en ton Dieu. Have confidence in your Aie God. l'assurance en ton Dieu Have assurance with your que God. je ne combats pas pour la I'm victoire, not fighting for the mais victory. je combats déjà avec la I victoire. fight with the victory. Ce Amen. que je vois, What I'm seeing, la victoire est la tienne. victory belongs to Le you. combat que je vis, But let them see, la victoire est la tienne. victory is mine. Il est dit, He said, malgré la durée de la nuit, despite the duration of le the night, soleil the sun finira par apparaître. will come out. Malgré la durée de ta Despite the souffrance, duration of your la suffering, durée de la stérilité, of your barrenness, tu finiras you'll finish par avoir un enfant. by having a child. Malgré la durée de ton célibat, Despite the duration of je your te barrenness, dis, I'm tu saying, finiras you'll finish par avoir le mariage. having a marriage. Malgré la durée Despite the de ton duration chômage, of your tu joblessness, finiras you'll finish par avoir un travail. by having a job. Malgré la durée de ta Despite the pauvreté, duration of your poverty, si tu as confiance en Dieu, if you trust tu as God, l'assurance en you have Dieu, assurance in tu God, peux devenir you can millionnaire. become a millionaire. Tu peux Amen. devenir un grand You can homme be a great parce man. que j'ai l'assurance en Dieu. have assurance in Je God. m'approche du approach trône de la grâce the throne of grace avec assurance. with assurance. Parce que là où je vais, That's where I'm going. j'aurai le soutien de I Dieu. have support of Si God. Dieu est avec If moi, God is with me, qui sera contre who moi? will be against Si me? Dieu est à ma famille, If God is my qui family, sera contre who ma will be famille? against my family? Si Dieu marche avec If moi, God is working with me, j'aurai la paix, I'll have peace. j'aurai la victoire, I'll have victory. j'aurai le mariage, I'll have marriage. j'aurai la joie. I'll have joy. Je parle à quelqu'un I speak to ce someone matin. this morning. Regarde tes mains. Look at your Dis hands. mes mains. Say my Tu es hands. appelé à toucher de You l'argent. have wanted to touch Mes money. mains. My hands. Tu es appelé à vivre You la are joie. called to live in Tala joy. libumwa ekumba mwana te. There's some that Simba yango. touch the Oza stomach. libumwa bana This ebele. is the stomach of many Oza libumwa children. bana ebele. Stomach of many Tala children. musapio nano kota The baga te. hands that has no children. Ozolobela You are yango. speaking of Que it. cette année, This year, je n'ai pas peur. I will not fear. Je dois avoir le I mariage. must have Le marriage. temps Amen. est arrivé Time has que arrived. tout chrétien Every Christian, sala oyo kokaki do kosala. what you couldn't do. Amen. Ayez le courage en Have 2024. courage in 2024. Sois déterminé. Be determined. Je suis déterminé aussi pour l'église. I'm determined for the church. Amen. Que oyo nano esalema te. What never happened before, Il faut esalema. it must happen. Amen. Oyo nano bato bamona te. What others haven't seen, Il faut bato bamona. they must see it. Niveau nano tokoma te. The levels we haven't reached 2024, in 2024, il faut tokoma. we must reach. Somme 23. Psalm 23. Je termine par là. I finish by there. De celui qui a confiance et l'assurance à Dieu. The one who is trusting and having assurance to De God. celui qui connaît The one who knows que l'Éternel est avec moi. the Lord is with me. De celui qui connaît que l'Éternel marche avec moi. The one that knows God is working with J'ai them. toujours ce psaume dans ma tête. I have this word in my La word. Bible dit, The Bible says, l'Éternel the Lord est mon berger. is my shepherd. Je ne manquerai I lack de rien. nothing. Si Dieu est mon berger, If the Lord is my shepherd, moi je suis son troupeau. I'm the sheep. Le berger The shepherd est celui qui prend soin de ses troupeaux et de is ses going to brebis. take care of their flocks. Si Dieu est avec moi, If God is with me, qui sera
who will be contre moi. against me. L'Éternel The Lord est mon berger. is my shepherd. Je ne manquerai I rien. lack nothing. Si Dieu est avec moi, If God is with me, il est ma lumière. He is my light. L'Éternel est mon The soutien. Lord is my De qui salvation. aurais-je peur? Whom shall I De fear? qui aurais-je crainte? Whom shall I fear? Parce que ceux-là qui viennent la nuit, Those that are coming at la night. Bible nous dit, The Bible says, s'il vient dans un seul if they come chemin, in one way, moi l'Éternel Dieu, I, Lord je God, le ferai rentrer sur cette I'll make chemin. them go back in 7 S'il ways. vient sous un If fleuve, they come in the le flood, Saint-Esprit the Holy Spirit s'élèvera will stand et le mettra en fuite. against them. C'est-à-dire, It means, si je m'endorme, if I'm Dieu sleeping, prend soin de moi. God is going to take care of Si me. je marche, If I walk, Dieu prend soin de moi. God is gonna take Si care of je me. travaille, If I work, Dieu prend soin de God is moi. gonna take care of Si me. je conduis, If I'm Dieu driving, prend soin de moi. God is gonna take care Je of suis me. à l'école, I'm at Dieu school. prend soin de God moi. is gonna take care of me. L'Éternel est mon The Lord berger. is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I lack nothing. Je dis à quelqu'un, I say to someone, crois seulement en Dieu. just believe in God. Attache-toi à Dieu. Attach yourself to Tu God. ne manqueras de rien. You lack La nothing. parole de Dieu nous The dit, word of God says, il y a encore de there's l'espoir. still hope. Il y a encore de There's l'espoir. still hope. Pas pour les morts. Not for the dead. Les morts sont déjà morts. Death are gone. Les morts sont déjà partis. Death are gone. Les morts n'ont pas d'espoir. Death has no hope. La parole de Dieu The dit, word of God says, il y a encore de l'espoir there's still hope pour tous ceux qui for vivent. those who are living. C'est lui qui a la vie. One who has life. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Is there a living person? Est-ce qu'il y a un vivant ce Is matin? there a living person? Il y a quelqu'un qui respire. Someone who's breathing. Si tu y respires, If you are breathing, crois que Dieu est avec toi. believe God is with Quand you. le souffle There's the qui flood, sort the en breath toi, in you, ce n'est pas le souffle de ton père. not the breath of your dad. Le souffle que tu respires, The breath you're ce n'est breathing, pas le souffle de ta not mère. the breath of your Le mom. souffle que tu respires, The breath you're ce n'est pas breathing, le souffle de ton not the oncle. breath of your Ce n'est uncle. pas le souffle de ta tante. Breath of your aunt. Il y a quelqu'un dans les cieux There's someone in heaven. dont la Bible nous dit, The Bible says il s'est allongé. he brought Il down, a placé sa bouche he placed his mouth sur tes narines. upon the urine Il a soufflé. and he blew. Il a soufflé. He blew. Un souffle de The vie, breath of life, pas un souffle de mort. not the breath of death. Car les morts sont déjà partis. Death are gone. Je parle à un vivant ce I speak to matin. a living person Que this le morning. ciel s'ouvre devant de Heaven toi. open before you. Je parle à un vivant de matin. I speak to someone this Reçois morning. le miracle de Dieu. Receive God's Je miracle. parle à un vivant ce I matin. speak to a living Que person. 21 jours These 21 au days, vivre 21 miracles. 21 miracles. Amen. Je dis dans la vie de quelqu'un I speak in someone's que life. ces 21 In these jours, 21 days, je déclare dans ta I vie declare in your life 21 miracles. 21 miracles. Amen. C'est-à-dire, It means chaque jour, every day, un miracle vient dans ta vie. miracle come in your life. Le deuxième jour, On the second day, qu'un miracle arrive dans another ta vie. miracle in your life. Le troisième jour, On the third day, qu'un miracle arrive dans ta another vie. miracle in your life. Que tu puisses compter May you count 21 jours de succès, 21 days of success, 21 jours de joie, 21 days of 21 joy, jours de miracles, 21 days of 21 miracles, jours de stabilité. 21 days of stability. L'Éternel est mon The berger. Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I lack nothing. Regarde-toi. Look at yourself. La Bible nous a The dit, Bible says, les lieux fouleront les we're plantes going to lay our de nos footstool, pieds. your Je footstool. te le donne I'm giving it to en you possession. in possession. 2024, 2024, possède tout. possess everything. 2024, 2024, possède la terre de l'Afrique du Sud. possess South Africa. Amen. 2024, 2024, possède les avions. possess planes. 2024, 2024, possède les visas. possess visa. 2024, 2024, possède les voitures. possess cars. 2024, 2024, possède des parcelles. possess houses. Possède tout ce que tu as Possess besoin. what you need. Je citais un pli de I liste. mentioned a lot of things. Mais toi, But you possède de grandes choses. possess great things. Amen. L'Éternel The Lord est mon berger. is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I lack nothing. Il me fait reposer He makes me lie down dans de verts pâturages. in green pastures. Il me dirige He leads me vers beside les eaux. quiet, Les eaux, il y a troubleté. not the troubled water, Les eaux, il y a miléloté. not the crying water. Car l'eau, c'est la vie. Water is life. Dieu, God, il nous fait reposer sur de verts pâturages. He leads us in green Et pastures il me dirige. and leads me. Que Dieu te dirige cette année. May God lead you this year. Amen. Yangona lobaki. I say it. Là où tu vas mettre tes pieds. We're going to lay a footstool. Kocha likolo na bilaka limabe ya famille na yo. Don't put it upon the curse of a family. Mbula oyo. This year, Tango zocha likolo. when you're placing a Ocha footstool, likolo kaka likolo ya bilaka na yo. place it on your promises, Makolo na yo. your legs. Tango ezonyata. When they're stepping, Etambola sur tes they promesses. should walk on your Ne promises. marche pas sur les lois de ta Don't famille. walk on the laws of a Ne family. marche pas sur le lien de ta Don't famille. walk in the curse of your Mais family. marche sur les promesses de Dieu. Walk on God's Car promises. Dieu me dirige When God leads me vers les eaux pâturages. in the green pastures, L'Éternel Dieu me dirige the Lord leads me tout droit à ma destinée. towards my destiny. Bien-aimé dans le Beloved
Seigneur, Love in the Lord. quand Dieu nous dirige, When God leads us, tobungaka nzela te. we don't go astray. Année oyo, In this year, okobunga nzela te. you will not go Il a astray. dit à He Israël, told Israelites, sors d'Égypte, out of Egypt. je t'envoie vers I'm Canaan. sending you to Canaan. Il trace le chemin Blessing away. là où il n'y avait pas le chemin. Where there's no Dans way. le désert, In the desert. personne ne pouvait None croire could believe. qu'il y a un chemin There's a way. que nous devrons partir We need jusqu'à to go Canaan. to Canaan. Malgré le désert, Despite the le desert. désert n'est pas ma destinée. Desert is not my destiny. Malgré le désert, Despite the desert. les habitants quand Zamba l'obité. No, when the Lord told Malgré me. le désert, Despite the desert. je sais que Canaan I know m'attend. Canaan belongs J'aimerais to me. parler à I quelqu'un. want to speak to Tango someone. zotambola na milelo. When you walk Tala in crying, kaka liboso. look ahead. Ke esengwe ezozela Joy is ngai. waiting for me. Eloko ezozela nga. Some things are waiting for Eza me. po bakunda nga na For me désert. not to be buried in deserts. La Bible dit, The Bible says, il restaure mon âme. He restores my soul. Dieu God, va lui-même à restaurer notre He âme. goes further to refresh our soul. Il me conduit vers les sentiers de la He justice guides me along the right à paths cause for de son nom. His namesake. On nous met à la mort They bring us to death à cause de ton nom. because of your name. Les combats que nous vivons, The battle that you are seeing c'est à cause du nom de Jésus. because of the name of Jesus. Écoute ce que David dit. Listen to what David Il said. me conduit dans les sentiers de la He justice. guides me along the right paths. Les sentiers, et si comme on a cause la bien, Somewhere I'm going to be well, à cause à kombo mususu te, not for any other name, ma cause à kombo na ye. because of His name. J'aime le verset qui vient. I love the upcoming Il verse. dit, He says, quand je marche even though dans la vallée I walk de l'ombre de la through mort, the darkest valley, je ne crains I'll fear aucun mal. no evil. Enlève la peur au-dedans de Remove toi. fear within Si you. si aïe, prenons courage. Tisi, I let take Ne courage. crains rien ce que tu vois. Fear nothing what you Notre see. église, Our church, mon père nous disait, our father saying, amenons l'atmosphère du courage. atmosphere of courage. Faisons des courageux. Let us be Un courageous. homme qui voit A man that que sees la situation qui vient, the situation is la coming, situation que j'ai, the situation I il n'y a have, personne qui peut m'aider si ce n'est pas no one Dieu. can help me if not God. J'ai ma part I have my portion. et Dieu a sa part. God has His own. Je disais à quelqu'un, I was saying to someone, Pwani totonganaka. why do we gossip? Muto tongaka moninga, c'est un paresseux. The one who gossip about another person is, they are weak. Kotonga Gossiping nous amène dans la paresse. bring us like we are weak. C'est une perte de temps. It's a waste of time. 2024, oyo, In 2024, concentre-toi sur ta vie. focus on your life. Amen. Concentre-toi sur ta destinée. Focus on your destiny. Bima na kati ya vie ya mutu. Out of people's business. Bima na kati ya libala ya mutu. Out of someone's marriage. Yo aza na libala na yo. You have your own marriage. Ye aza na libala na They ye. have their own marriage. Ozotonga ye mpo na nini? Why are you Au gossiping? lieu de construire ce qui est à toi, Instead of building what mais is yours, toi tu prends le temps ya kotonga libala you ya are taking voisin. time to gossip about the marriage of your neighbor. Concentre-toi. Focus. Mutu azo gossip, The one who's gossiping, c'est la paresse. it's weakness. Voyez pourquoi azotonga? You know what they're gossiping? Parce que tu as manqué à faire. Because they have nothing to do. Si tu as à faire, If you have something to tu do, ne peux pas perdre ton temps you didn't waste your time de parler du prophète Josué Mitterrand. to speak about Prophet Joshua. Naloba kombo nanga poso no bikombo na Let yo. me say my name because if I try Oke yours, pastor tanginga. you say Pastor spoke about me. Ozotonga Julien. You are gossiping about Sister Julian. Ozotonga Joe Lolo. You are gossiping Brother Jololo. Naloba Joe Lolo po Joe Lolo azawa te. Otonga Joe You Lolo gossip Brother Jololo parce que tu n'as rien à faire. because you have nothing to do. Prenne ton temps à se concentrer. Take time to focus. Le temps même de prier. The time to even pray. Mais tu prends le temps. But you take the time Yako gossip moninga. to gossip about your neighbor. Sortons dans ces choses. Out of these things. Sortons dans ces distractions. Out of this distraction. Sois prudent comme le serpent Be careful like a et serpent. simple comme la colombe. Simple like a dove. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in Christ. Le temps au kotonga The ye. time you can gossip C'est about le temps him. de You t'agenouiller, must kneel down de chercher la face de and Dieu. seek for God's face. L'état d'être devant la parole de Dieu. Being God's word. Comme on dit, la Bible dit à Josué, As the Bible says to que Joshua, ce livre de la loi may this word of the law, ne s'éloigne point they should not go au away devant de toi. from you. Pour que tu puisses avoir la réussite, For you to have success, tu dois lire la parole you de must Dieu. read the word of La God. Bible nous dit, The Bible says, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, when I walk in the veil of je ne darkness world, crains aucun mal, I'll fear no evil, car for tu es avec you are moi. with me. Amen. Si Dieu If God
est avec moi. is with me. Dieu est avec nous. God is with us. Qui sera Who will be contre nous? against us? Maintenant, écoute ce que David dit. Now listen to what David said. Je ne crains aucun mal. Or fear no evil. Nakobange loko mon Or côté. fear nothing. Car tu es avec For moi. you are with me. Maintenant, ta houlette Your rod et ton bâton and your staff, me rassurent. they comfort me. Donc nous avons l'assurance de We la have sécurité de assurance Dieu. of God's security. Nous avons l'assurance de la protection de Dieu. Assurance of God's safety. Dieu prend soin de nous en toutes choses. God takes care of us in everything. Si Dieu est avec moi, If God is with me, nakolala pongi ya babebe. I'll sleep like a baby. Yango nalobaki tango ozolala ozolota ndoto ya When you mabe. are sleeping and you have a nightmare, Osutuki. you wake up. Encore ka tango ozosutuka. One, you are waking up. Omoni kapuku kaleki. You see a red cussing. You Milimu shout, mabe na uchomo na yango oyo. these are the Bien-aimé nightmares. dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Eza nango kaka puku ya pa. it's just a rat. Oh namoni puku moko elongwe There was a ekota. rat from left to right. Tango na telemi na moni elongwe When lisusu I look ekota. from left to right, Elongwe again, esali 5 mouvements. 7 movements. Alors que tango nalalaki When I was sleeping, namonaki bato mitano batelemeli I ngai. saw 10 people Nde standing before namoni me. 5 mouvements ya bapuku. The 7 movements of the Bien-aimé rats. dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est la peur qui te fait parler. fear is making you talk. Ndo moni mutu mususu And you see someone else, akomozwa. they take a Bible. Au nom de Jésus, In Jesus' je name, parle. I speak. Ndako eza ya yote. If it's not your house, Nazokanga porte na I ngai. close my door. Oke kocha Bible You liboso place ya the ya Bible porte before your door à cause de la peur. because of fear. Ça This eko protéger yote. will not protect you. Munendengo salaga ngonde otali ngai. Olubi eza parole de Dieu. Or Omoni the ka word ndenge of eza God. boye. You see, as it is, Un magicien peut le prendre ake kochango pe na a ndako na ye. magician can take it to their Kaka oyo ya house. ngai oyo. Even my own, Ake pe na ndako na ye nganga. they take their Achango abandi pe ko place travailler na. there to work over it. Mais yo wana But you, ozwi Bible che liboso ya porte. you put the Bible before the door. Bokoleka te. You will not pass Butwa here. lelo. Oke Tonight, kaka olali. You went sleep. Osutuki Jesus, lisusu bakoteli wapi? how did they enter? Yo moto kangi porte. You closed the door. Tout ce qui est écrit ici, c'est la parole. Everything has been written in His Tiens-toi word. debout, parle avec l'autorité, Stand up and talk with avec le authority. pouvoir étant un enfant de Dieu. With power as a child of God. Ofongolika nzungu boy, You open the pot, okutika kampese na kati. you find a cockroach. Seigneur Dieu de grâce. Lord, Yango namona kitata mwasa koti no na kati ya wonder my ndako na aunt nga. came to my house. Ye yo akoti. She has entered. Il y a des choses qu'on nous a enseignées dans le spirituel. There are things that taught us in spiritual. Okozala odefi nzungu wa moto. You might have borrowed someone's pot Odefi lutu wa moto. or borrowed someone's. Depuis oya Spoon. nango na ndako na yo bomba. Since you brought it to your house and you have kept, Otikala kozongisa te. you never returned it. Moto wana aza pe na pouvoir na kati ya ndako na yo. That person has power over you. Oyo etikali yanga. This one is mine forever. Bakabeli yo te. They not give you for Mais free. yo ozwi na makasi na yo bombi. You took by your own strength to keep. C'est déjà l'aéroport facile. It's an easy airport. Si cette personne là aza na kindoki, If the person has witchcraft, ndoki alokaka pe na maloba. the witch can speak through words. Famille elokaka biso na kombo tozalaka The nango na family will makila say tozalaka first through nango. the name and the blood we carry. Soki oza na eloko kaka lutu na nga oyo eza na kati ya My ndako na spoon ye. in your house Lutu wana ekomi avion na ye. has turned into a plane. Adindi na kati ya ndako. They arrive. Nde bango wana bakomobeta zango na kati ya ndako. Omona makambo osimba te. Things are Parce not que going tu well as la chose de quelqu'un dans ta because you maison. have someone's item in your house. Moi je suis un prophète, je sais ce que je parle. I'm a prophet, I know what I'm saying. Et Dieu nous parle beaucoup sur ces choses. God speaks to us a lot about these things. Zwa nzungu wa mutu zongisa. Return back their part. Ozwi lutu wa mutu ono You naza na borrowed fete. someone's spoon, Pesa ba lutu. borrow us your spoons. Oza mama bongisa ndako na You are a mom, fix your own Bapa ya house. bakolia. When visitors come, awa toza lisusu na 1970 te o these are the tozalia 70s. fufu na kati ya chitonga o bato mose ezalaka te. We eat pap in pots. No. Lelo bana lelo bakomolia fufu na ba fourchette. Nowadays, people are eating pap with Donc na forks kati and ya knives. ndako na yo ba lutu ba fourchette In your biloko house, nyonso ezala. You should have all the cutleries. Oyebi kozo yamba bapai. You know you are receiving guests. Tuka banzungu a bien. Find nice parts. Yango nayebisaka ba jeune sœur. I tell the young ladies Batika biloko kokene na ba toilette ya ba salle de fête na ba mall kokanga ba photo they should hotel stop the biso. things of using the public toilets to take photos.
tonyokwami. We have suffered. Ozokende na toilette ya mall. You are going to the mall's toilets. Bato bayebi ke yo okoti toilette oyo eza This pona ko se one soulager, eza pona It's photo for te. you to excuse yourself, but not for you to Oh, take moni photos. kaka miroir ya bien, mir Since ya they bien. have the nice walls, nice mirrors, you are snapping Encore na ba pose mito ese tengama. with your head sideways. Ebimeli wapi? Where did it come from? Yango na ebisa bango. I've told them, Kende nanu na toilette andako na bino. to Kanga nanu the pe photo house. to mona. go to the toilet of your own house and snap there. Ya ndako na bino ndo zo bomba. Of your own, you hide it. Soki oke kaka fete. Once you go to a party, Jour ango tokopema te. you will not rest. Tokoyeba ndeni kozaki na fete. How will you know you were not in a party? Wana ndo wana na ba salle de bain fete ozoluka. In the bathrooms of the toilet. Oyo eza toli oza na matoya koyoka. This is an advice. The one with ears must listen. Ta houlette et ton bâton me rassure. Your rod and your staff, they comfort me. Quand Dieu nous rassure, When the Lord assures us, vivre avec Dieu, living with God c'est vivre dans une protection. is to live with the protection. Vis dans la conformité avec Dieu. Live in the conformity with God. Fais tout. Do everything. Biso bato toseka yo. May we mock you. Biso bato tofinga yo. May we insult Biso you. bato tochola yo. May we gossip Mais you. obomba ndeka nzambe. But preserve God. Kobomba nzambe Preserving God eleki nyonso. is better than everything. Po moto mosusu azokanisa ke mosala oyo oza nango nde ezobomba yo. Others think the job that you have is protecting you. Nakobetolo lisolo ya mosala. I can speak about a job. Ye aza wana aza mwana ya miba. Frère Wile aza wana aza mwana ya miba. My brothers here, they know. Vous savez que lorsque nos papas travaillaient à la miba, When our fathers working in Biba, pona bango, for them, jamais vi na bango ekobeba. never will their life be destroyed. Ils gagnaient des bons salaires. They were having good salaries. Aza wana na miba biso tokola toyeba nzala. In Miba back home, we never knew how to sleep with Chaque hunger. fin du mois, Every bazopesa month bino end, fufu, ya They'll bring ofele, free milis, makayabu, ya ofele, they'll bring salted mafuta, fish, tout. oil, everything. Boza d'abord na bilanga, bolo na biloko obino You have bolingi. field, you can plant anything. Donc pona biso, For us, la vie est bien. life was well. Papa tobando kende classe tobando somba bik. We go to school without buying a Eza pen. na kaye bosomba kate. You don't buy books. Donc tokola na vie ya ofele. We're growing a life of free Donc, things. société epesaka bino nyonso 3 fois par an. The society will give you 3 things times. Après kaka Three 3 mois things bomoni per kaka year. mutu ekoti na bakaye na Then you see babik na a van nyonso. come with books, with everything. Babandi kokabela bino chaque classe. Stationaries will be C'est given. comme ça qu'on a étudié. That's how we studied. Bapapa na biso bamona ke jamais. Our fathers think Babanda o abali basi de, o abali this one basi have 3. 2 wives, others will receive 3 wives, Baosakana na mbongo. playing with money. Mais mokolo eya. There was a day that came. Yango na lobaka Kabila I said Kabila ayaka na discipline. came with discipline. Société elongwa tak na The se. society from up to down. Bato bazalaki kotambola na mituka. Those that were driving, Bateka mituka they sold their cars. bakoma kotambola makolo. They started to walk by feet. Nde mokolo pe na vie na ngana ebeke nzala existaka. That was the day I knew À hunger part exists. jeûne et prière, Beside fasting, nzala pe exister penake ya Hunger bovandi exists. pe tongo boy. you start from morning Ti poko. until night. Lipa na mai ezate. You don't have bread, no water. Le travail ne donne pas l'assurance. Job does not give us assurance. C'est la houlette It's the road. et le bâton de Dieu qui nous And God's rassure. staff will give us comfort. Omona moto azalaka munene You find someone that was fat. lokola kabasele ya mpanya. Akomi munene They na have ngayo. lost weight and they have become my size. Je vous dis la vérité, hein, I'm telling the truth. nous avons vu des choses horribles. We have lived in horrible things. Omoni mwana ya bavoisin zokufa nzala. You see the child of the neighbor Eza dying po because of bazangi famine. biloko akolia, l'enfant meurt. They have things, but the child is dying. Papa ya quartier akufi po na nzala. Someone from their area died because of hunger. Nous avons vu les gens commencer à enlever les tôles de la maison, vendre à People cause de started la to famine. sell the roof of the house because of the Bateau famine. Nazolo Bawana, les gens qui vivaient dans de bonnes These conditions, people were living qui good étaient conditions. mieux payés, They were well qui étaient paid. dans la joie. They were enjoy. Porte ya ndako, The door of okoti the na ndako house. moko. Once enter one house, Etikali kaka porte d'entrée,
There's just one door to come in peut-être na porte à cuisine. and the door of the Ba kitchen. porte nyonso ya ba chambre bazwi bateki All the doors of the room have been sold pona kolia fufu. for them to eat. Mbeto etekami. They sold the bed. Okuti papa zaola na mbeto abien The ateki father had a good akomolala bed. na carton na mama Now lokola they're baucho sleeping banda libala. on boxes. Le travail ne rassure pas. Job does not reassure us. C'était des moments These were times babiso tobuyika po tozalaka bano bapapa baboti na basoir. our father gave birth to us around the Tozalaka evening. deja na ba grand frère We bake had ba all Kinshasa the batangi brothers that they went back home to study. nde bakoma lokola ba Joseph. They became like our Donc Joseph. soki oza na mutu to mwana na yo akola te If your child did not grow yet, olali nzala. you're going to sleep in Kosala famine. fiere po oza na musala bafuta ko bien te. Don't feel yourself because you have a good job and they pay you well. Luka nzambe. Seek for God. Ono paske nakendaka zandu nateka No, kabia because I nazwa go to the kebele. market and I receive a lot. Luka nde nzambe abatela nyonso Seek wana. for God to protect everything. Nzambe abatela musala, May God protect your job nzambe abatela vie. and protect life. Et cherche la grâce de Dieu comme David finit à dire. Seek for God's grace as David said at the end. Je dresse You prepare devant moi a table une table before me en face de mes in the adversaires. presence of my enemies. Tant que tu es vivant, As you are living, tu auras toujours des adversaires. you will have enemies. Ezana mutu mususu ayini yo po ozaka kitoko. Others hate you because you are beautiful. Yango na ebisi bato dimanche totika kocha choko. I told people to stop bleaching. Yo ozomona mwindu oyo ozo néglige olingo koma pembe. Mutu The mususu dark skin you are neglecting. alingaka yo poko oza mwindu. Others love you because you are dark skinned. Nzambe apambola bato nyonso ya mwindu na église. May God bless those who have dark complexion. Amen. Oyoki bato ya choko bavandi kimi. Those that are bleaching, they're quiet. Kocha choko te. Please don't bleach yourself. Ezana adversaire mususu mwambi The wani. enemies, Kaka po atali kaka they will just look. azalaka na teinture ya bien. They have good complexion. Pona nini ya ngai depuis na Why pakoli is oyo mine? nasali I oyo tried esimba this te. lotion, did not work out. Kaka teinture no wana bitumbe bandi. They will fight you because of your complexion. Bote na yo musu alingwe kapo na bote. Others will hate you because of your Mususu beauty. atali. Others will look. Nga nasomba robo oyo. I bought this dress. Nala tango I mebimisanga wore bien. it, but I was Comment not well. est-ce que yebimisi How bien? come here she's Azana neat? taille ya ndenge nini? What Ma size sœur, mon does she frère, have? tu as ta taille, Beloved, you have your linga size. taille na yo. Love your size. Nde papa na biso aza Our koloba. father used to say, Soki oza na mokongo no akoba. if you have a Ndima back kaka like a yango kaka tortoise, ndenge eza. accept yourself as Okende you are. koluka mususu te. Don't go look for another one. Ono mwasi na ngai bio lamba te nakenda My kolia. wife does not know how to cook. Epa jololo mwasi I na went to lambi cook bien. by Jololo's. Ozongi na ndaku yo wana bitumba na You mama. come back to your house when you start to fight your wife. Kwa nini oyeba na kolamba How pondu come te? you don't know how to cook O vegetable? pondu oyo olambelaka ngao. The vegetables you make Ya here. ba problème. Papa Problem. tia na se. Father, calm down. Fukamisa mama na se. Bring your wife to the knees. Koma pasteur na ye. Be their pastor. Tia ye mafuta. Anoint them. Onction de la cuisine. Anointing of kitchen. Ekita likolo na ye. Come down on Kaka you. ndenge ozoloba. When you are saved, Azokota ka na once you cuisine. enter the kitchen, Makambo nyonso echange. things will change. Okolia okobenga na president ya komeka epa na nga. Eat and even call the president to Pourquoi? come Parce and que eat. onction ya cuisine ekiti. Anointing of the kitchen came down. Na mama okomotika papa okomokende kolia malewa ya Yoville. The father even allow your husband to Hey. eat takeaways in Newville. Malewa ya Yoville ekoya kobomelo libala. The takeaways from Newville can destroy your marriage. Na lobite ke baba ndoki. I'm not saying they are wizards. Papa alia malewa te. Father, don't eat takeaways. Aya kolia kaka yanda He should eat from his own house. ya ndako. Amen. Na yo pe mama okendaka zambi. You also might go to the market. Kolia ka malewa mingi te. Don't eat a lot of takeaways. Alléluia. Amen. Ah, na yo ki ata amen te. Yo wano so sengi. Avocat. Avocado. Oche lipa na kati. You put inside the bread. Ozwi miliki oche. You put milk. Ozwi manteka oche. You put butter. Olobi nazo bebisa ngo. Today I'm going to kill Olie you. siko otondi. After being full, Olie siko kotelema na makusa kolambela papa instead of bien. you to stand up to cook Oh for non, your naza husband. fatigué. No, I'm Ali tired. kambwa fatigué te. It's not about being tired. Ali kambwa malewa. It's about the takeaway. Papa landela mama bien. Mother, please cook Soto for your komika husband. ba 11h benga na appel vidéo. When it's 11, call on the video Po call. o cheke position na ye azolia So to check alia the te. position if they're eating or not. To komi 13h appel vidéo. At 1 again, call. 15h appel vidéo. 3 again, Po call. otala kaka azolia. You must check if they're Yango eating. David azoloba. David said,
le bonheur goodness, et la grâce and mercy m'accompagneront will follow me tous les jours all days de ma vie. of my Et life. moi, And I, j'habiterai I'll dwell dans la maison de in the house l'Éternel. of the Lord. Que le bonheur May goodness et la grâce and mercy t'accompagnent tous les jours follow you every de day ta vie. of your life. Lorsque le bonheur When goodness t'amène, will take you, c'est-à-dire tu vas marcher sur les promesses de it Dieu. means you're going to walk in God's Comme il est le promises. Dieu qui dit, Since the God that il said, connaît les projets He qu'il a knows the écrits sur plans toi. He had for you. Dieu ne fera jamais erreur. God never make a Ya mistake kozo ya voisin na yoko to pesa take the yo. neighbor's one and give Ya you. yo, Yours eza ya yo. is yours. Que l'Éternel Dieu nous May bénisse. God bless us. Amen.